agbenono. Dodo na Kristo to pa agbenono. Enya John Adine mtoro. Yata kan se. Ebe dodo na Kristo to pa agbenono. Dodo na Kristo to Kristo to re o dodo no la. Dodo le Kristo to nti. Kristo to dodo le wanti. Amela do pa Kristo to do patron le ma una groma. Mi tuna. Non si do patron fan. Son nous connaissons Péric. Vire ta quoi, peu continue. Et les mains n'avaient pas vraiment pas fort que. Au sam pas qui a des. Eh ben dodo na Kristo to. Dodo le Kristo to nti. O be akwe subo ma we pa dodo le ma nti. Anaw. Dodo nya so dodo nya ti. On y come au cas. Alléluia. Amen. Dodo le ma nti là. Ma o ke mi subo le te, ma o ke mi subo re. Alors ma o ke ko nyi kota le dodo le ma nti. Dodo na Kristo to, me yo hige mo to Kristo to yo, to no se. Dodo ke na Kristo to pe agbenono. Agbenono. Kristo to ba agbenono, agbeke Kristo to la no. Ajema unu. Me de afu je ebenu apu. Enti mbana re. Mi se mo so me no te pe na le ma unu nyama. Na yo ma unu to na mi. Ke mi po nyama wo dodo. Agbeke me no ajema unu mi kunu jina kando priero. Ma ben balé dans la tombe. Bon, le dans la tombe pour quand de prier même on est là. Mi tu ya nem là. Dodo ma ben balé dans la tombe. Mais me ko ka ho re ka me am yon ka. Na me ta gogo do ayi ba bele a choke. Mi dum la gba re ka me fa. Do ga ne fa. Na do lo fia gam ne du. Bon on le onu bon pour du camp de prière. Ne peut pas. Le camp de prière ma do bera. On le ma dodo mori. O be dodo na Kristo to. Waba agbenono agbene ma le donami ma ko agbene da ne Kristo to la no ka fia o mi na wo. Praise the Lord. Alléluia. Ma wo agbene da ne Yesu Kristo do agbene da ne pelo. Yesu do nyu tore da na mi gari. Ne mi ten no do ya me ya wo mi na mi. E ma blemi. Ba Joseph là. Ma wo ta me ko Joseph nti. Fa non moi be agbene de me chome. Obi se pa lo non mo gba pe chome enti be tro be o ke po pe lo va Joseph nyo kaba be amede do apede edo ko apede da na yi na Kristo to esile alo sampo e be ko ti anye gbe ni ba ke be te ra me no so me mo le jeji ni ka ni pe e ba ko so ma do le bia fi e ni ko sa debi. But the new ever need to come. Dodo le bawuti. Alléluia. Amen. Mau dodo la nigbaji. Mau ni yakaya ko no plan. 1 Corinthiens 14 verset 33. E be mau ke mi le suba mau yakaya ka be mau mi le subo. Mau ke yin ko. Chocho be mau. Nti ba be mau. Mau dodo enye katanti. Yeti. Azan me kolonumi. Na kolonumi. Novio. Toma ou pe dome totrome. Toma ou pe dome totrome la. Bena nyato miafe nti la awo vosa gbagbe. Si nti ko. Nti ko. Ah! Mi to mi ape nti la awo vosa gbagbe na ma wu. Si nti ko. Vosa ke nti ko. Mi ko mi ape nti la awo ko. Vosa gbagbe na ma wu. Si nti ko. Mi ape nti la re. Nyato vosa gbagbe na ma wu. Enye ko. Mene na mporem. O mi akoya be nti la so vosa gbagbe na ma wu de ko ko ya won. Kabaka. Daga ko ko lo ya ile karika. Ta ko tam. People ne ko na ma nyanyu. Ebe mi ko mi ape nti la vosa gbagbe na ma wu. Enye ko. Ni na re bolo. Ni ba ko me se ni ko fi bolo. Yeji si to ra mi lo. O mi ko me pe nu ti na fo sagba gbe na ma wo ko se gba me do. Amen. O to na popolo ma wo, ma ti na ya popolo ma wo. O bu ma wo re. Na ko me se gba ma do. E je be la zore me se kle e pe dodo oji. Emi ma obo maga wo ne le wo ya. E ko ma e fi abe na me de bu nti. Me ko e be nko nti.
Anele zore si akple dodoaji kwa. Ekema wore si oji. Hallelujah. Amen. Tata mi sa yeji nya ko. Daga le ku yi. Eni akọ be nu tina yo for saga gbe na ma wo. Ha? E gbe na ba. Daga no ko pero. O mi akọ ya pele na wo pele na. Pele na se. Ne ka me la ko be tina for saga gbe na ma wo. O be ko nu tina so for saga gbe na ma wo. Amen. Aku maglo enya okata boy. So, ma ko so ji wo. Par exemple, glo na mi fia bana elle dit dans bo mi ga to ga mi ga ko me shiro. Ta nenye bo mi mo wo ma wo o bo fo se ma o mi le ni. Na ma wo ko sa gbagbe ma. Ni o ki ko so ji ta mi o ko sa gbagbe ma. Hallelujah. Le Seigneur mi bra. Ebe ka flan abere nwere nwo ko kwa mele. Ézéchiel 37. Ah, Ézéchiel va gagner. Ézéchiel 7. Non, le so 16 va ya. Ebe mi de nu elle est pas mais que ma ou bro le be nyame be. Hein? Mi ba do gafio. Ngon ko ko e bronya. Mi ba fo me shida o. Elle ti lu mo mi na gbo le of sa ba gbe na nti la wo. Wa sa ba ke mo le titié ma. Emi akọnya metina of sata gbenam. Nya na jenu. Hallelujah. Amen. Tina do na na awuo. Wasa ma be on. Nu tina do na yo na. Hallelujah. Amen. Nu ke nu tina do na yo na le. O ra wi. Yo me for sata gbenam na ma wo. Na mo se nya gbo me a. No mo for sata gbenam ma wo so tina for sata gbenam. Nu ke nu tina do na no. You won na near the we. I left Muslim to draw. I saw a lot of Sabbath Benema. Hallelujah. No, Muslim to draw. Come on, a lot of Sabbath Benema. Yes, Christ. La Bible avait un problème qui n'a pas de blota. On m'a pas nous faire un silencieux. On peut nous faire le tia. Eh ben, tiens, pour une fois mourir. Elle est que c'est un tia pour une fois. Que to go le noir toi les zerika pas la nipa ben tila pas de l'enbojo va elle t'enfant il faut le soit beto à bolo ma pas ben tout le moment quand nous agbena à bolo que bon nous agbena ko enyala wo ben tila zerika elle ben nous tila direct pas bien ye dama gereme ntina jibo le popule ntina se ma unya ni belu va bo mi bon bo e dan gere yesu e dan gogo yesu a ele popona ntina ye ntina le se le nye ma uvi ba ko so pepo yesu nko e wu ntina me ndotuwa e choro ko for sa e wu ntina me ndotuwa e mi akonda le ko for sa ba gbe na e elle avait aimé d'abord pour ça une protan pour d'un corps et ben nous tina et ben tina pour allo ndadia et ben tina yo pour elle a bon pour nous faire pour tina tio on peut pas faut d'aller pour tina tio on peut pas nous faire pour tio ye tayo wiro ye ble boloto mi ko même tina on for sanayi ah non yo mi ko même tina on for sanayi tina la te wo le kuda ikere to ma fami wi be ni ma wo ma no kokko ni ma gbere Yesu de kala no kokko ni ma gbere ma ware ma wala de mu ga don of fio isiai ma ku dre bara o ola kokko lu bo ti ko la ko ti ko se ba me agbo fia de gbe fa na mo ma wo de ti ko fio yi. Praise the Lord. Alléluia. Elle a de l'ouvron tout le fio on a devant on la colle l'ouvron on la de ti to ma fion on la de que funa le on la de fion la bo le kokko na ma wo. Bon nom le coco à papa mateva dia coco le bonjour. Praise the Lord. Alléluia. Voilà le nom le canon, on peut le canon mateva. Elle a besoin de quoi pour. Le quoi kama, pour ma assis de petit, ma au coco na lui. Ma au coco na lui. Ma assis pour ma au coco pour lui. Non donc de que da sama o da ko ni ma ko. Praise the Lord. Alléluia. O to ni po da sama o da de. O po ni mo be ho, po ni mo be ho.
odi ma obeko nyaba nu dodo ko atson hoa hallelujah Amen. oh yesu be nya nu la pe nya ti pe mi ko na ti no se nya ko ala me do to ma ko no nyaba nu ti na de enye ma be gbedo ho eni la bu nti la kakata ela pa misuma gbedo no ndo wa be nkuku wa ho me ko o ton na nu o me nti la bu na ora ton wa me fia ela bu fia na wo fia ma no se na wo no do gbere ne ma wo nkuku le subo fa mi a kristo to ko jesima wa gbagbe ya egbe mi a do nu ada ti on no fia na ni le church for me ata do nu gbodo no se ibada pa mo wa ka ti mo be gbodo kan hallelujah Amen. praise the lord Alléluia. mo be gbodo kan o la do ade kamera otoroto esprit de python le pompo le wa me gbogbo fon le pompo le wa me ele be mi wu ebe mi bu nya me kor ne no bubu on gba po don dem pon so na ile agbojibe na ile agbo so go se ga ko ta fo dasi fia dare gbojo re mo so ni mama son to nya be son to ya Kristo to nya be Kristo to ni Kristo ba gbodo no won son ma te no ama ma no anu agboji re n'est possible. Mais on t'a dit que tu as dit quand même si papa on. N'est que non na yo pe am di Christ auto. E di hide me to. Ma we mi choma loko la, mi bu mi loko. Ma no na ma de ka do mi la. Ne mi dasi me kora. Da si dade am no mo di pa kata. Mi gbona wa lo. Ma ta fachon. Dès que tu connais ce c'est bon bien bien toi Christ auto kokoni ni yana ni kudo alléluia Amen. on ko medo to kokoni ni yana ni kokoni ni obe amen ko kuyawo o pe gboda mepe agape ye Yesu awo amen ko kuyawo o pe gboda mepe agape ye Yesu abo agape ye Yesu abo agape ye Yesu abo amekokwe awo o pe gboda mepe agape ye Yesu abo amekokwe awo o pe gboda mepe agape ye Yesu amekoko be no penye Yesu bon amekoko ya yibo amekoko ni ya do mi tre esu amekoko na do mi ya be pende mo tambe ni esu amekoko na do mo tro ne pende pe na te juwa oh no nyu dada nyu amekoko na do ne pende nyat mo church la o lo amekoko ya wo lo mo church la o lo oba amekoko o ya po obe no penye Yesu Kristo gbo amekoko na do me so amaton a ala me fe a ne pe ani me te po Yesu amekoko mais ne no kokko yin ma gbe le temps est fini sanctifiez-vous de kokuna mi dramé de kodo kapopo ate le temps est fini. Et il y a terre. Mi tene le kodo même kokuna Yesu. De kokuna mi. Nemi de nous non le temps ngale gbona mi ke. Fia, on m'a promis avant. Fille va voir ma promesse d'avant. Ne me suis temps à dédaner. Toi sur moi. Ma promesse mais n'a pas les filles. Ma promesse. Gavi, ma deux chons. Ne gbona mi. Ma tona mi anyoko, ma papa. Nye dime nye koube no koko ne mama ne 100,000 filles. Enu mi bu e pone pedia ne mi no koko ne ma wi che ko yu ala tona mi kaba. Vani mi podi yu a mi atona mi o. Alléluia. Amen. Mbe alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ba le sikoro to bena gbe ma le tona o. La do okwa podi. Ama okwa aka ko ele yo me la. Ma te to yo. Ame kokoya yi.
Mais amour, mais ben, amour, mais dimenya le. Voilà on s'en cogne le tila owa. O bon tila ben na fifi. Alom dadia. Mais nya nyi mama wu nya, ma wu nya yi. E ba me o gbe nya yi, be nya la. Ita ya gbo. Alléluia. Amen. Alors le toya yeji. Alors tu as cité o. Si ŋuti kɔ, E boy. si dze Mawu nu, esi anye míaƒe Mawu subɔsubɔ Esi anyinya pe ma subo subo. gbɔgbɔmetɔ. Gbogbo me to. Alléluia. Amen. Esi nanyi ma pe ma subo subo, nanyi gbogbo me to. Toi dia trop e ma gbogbo ma no te kama. Trop Azã mexlɔ nu mi, me plonu mi. nɔvio, Novio. to Mawu ƒe dɔmetɔtrɔ me. Tomo pe do me to tro me plonu mi o tro ya ma obi ato do me ro kuto. Me ka bi ma ro to do me ro kana te wo. Bena míatsɔ míaƒe ŋutilã awɔ vɔsa gbagbe si ŋuti kɔ, si dze Mawu nu, Sinti ko. Vosa sinti ko. Mpodi o. Vosa ti enti ko pa. Praise the Lord. Alléluia. Mawu nya le fi ya, mawu nya le sika mawu. O ti la tọ́jú papa. C'est mawu nya tọ́jú. O se. O ti la tọ́jú le papa kwa. C'est mawu pe nya tọ́jú. C'est nya pa ko na. E nya yoro bolo. Mawu nya dona go ga me fama fie. Mawu nya me pona e do kule mawu nya me. O le nya se ma. Le mawu nya ma amela ko do kule mawu nya me. Ah e nya ni ya. But I thought akpɔ enyagre ka gbɔgbɔ me. Alléluia. Akpɔ enyagre ka gbɔgbɔ me ame ba etɔ ka fɔ fi. Yes, amoa ma o tu sa mo. Aba sika mo. Le cloud le mo no ke ba yi. Mes o e mo no. Ka me so. Le porta me o ka me so. Oh. E Philippe o nu ka me ne Philippe o nu ka me ma. Perica. Fine. Il prend la coup de cas. Que ma va clair, que quel va de nos côtés ya. Ouais, gamin il a catholique. Et ton appel moi que oh, kaba cantolo. Mon merci da beblon. Beblon canton ton appel. Et je peux me la examiner quoi que la va finir est fini. Seigneur me peut vous voir. Et vous me l'on ouais. Nous n'avons qu'à être en or. Même il me l'a examiné beau. Il me l'a examiné. Même il me l'a examiné. Bon, on va n'avoir qu'on a terminé. Bon, tu vas vous n'amener la manière que les bébés. Tu peux dire que Jésus Christ tu peux dire et nous que c'est le cas et de nous on n'est pas appareil de nous que tout dans ce monde pas les femmes que mal de que fi et que non vivre et ni comme non. Alléluia. Et que nous vivons ben ni don Jésus. Alors dans Jésus le corps ni même. Mais pas mal non. Attends tu me écoutes. Non, ça va. Si dze Mawu nu, esi anye míaƒe Mawu subɔsubɔ gbɔgbɔmetɔ. Gbɔgbɔmetɔ le wo sɔgbɔ le ŋuti la mo. Asubɔ mawu le gbɔgbɔ. Ŋuti la ba wo ŋuti la mo dzodro bi ale gbɔgbɔ be mo la si. Alléluia. Amen. Awu nu kama ŋuti la be dzodro e ale gbɔgbɔ mo tɔ la si. Le mawu gbɔgbɔ le bia do le fia. Mawu ŋuti no. Awu ŋuti la be dzodro ale gbɔgbɔ be nu be so la si. No pe ŋuti la gbɔ le gbɔgbɔ mo la si gba ka di ko sa si. Amen. O la wu ŋuti la be dzodro ka ta le ŋuti o. Ale gbɔgbɔ me nu la si la gbɔgbɔ me nu. Que Yesu tɔ ale la si. Alléluia. Amen. So Jean 7 now, verset 5, ma parole de Bola. Jean 7, verset 5. Agbalẽ ta adre. Tanya se. Yesu yi.
agbadɔme Eyi agbadɔ me. Agbadɔ me yɛ temple la. nkekenyui ruƒe Nkeke nyɔnuƒe. elabena nɔviawo ke nɔviawo ke mehã Mi kpe ɖe ŋuti na. Ke hã mexɔ edzi se o. Elabe nɔviawo hã la womexɔ edzi se o. Ke Yesu ge ɖe agbadɔa me, ege ɖe gbedoxɔa mea, Yesu le nya ne gblɔ teƒe ma, vɔ ame mle edzi xɔ se o. Nɔviawo hã la womexɔ edzi se o. Elabena nɔviawo ke hã mexɔ edzi se o. Yesu gblɔ na wo bena nye azãgbe la meɖo ha ɖe o. Ke miawo la, miaƒe azãgbe la ɖona ɖaa. Kpikpi adrelia. Xexea me mate ŋu alé fu mi o. Ke nye la, elia fu. Xexea me mate lé fu mi o. Ale mi nɔ le xexea ŋuti. Alo mla dzia. Xexea me ɖo xexea mate lé fu mi o. Ɖe ke mi se gɔme ɖo. Non le voici qui a maté le fumeur avec qui se donne. Allô? D'accord, c'est bon. Vous voyez? On va dire frère, on va dire qui a maté le fumeur. D'accord, c'est bon. Oh, bon, écoute, ben on va dire là. On vient de créer, on me connaît. On va dire qui a maté le fumeur avec qui se donne. Dafi, au quoi? Elle va t'amener en merci. Nicodème, Yesu ne degbe panere, mais n'en est que comme ce mot. Bah, elle s'entitine n'a pas fait ça, Yesu. Après toi, le collègue, c'est comme. Oh, ben, il y a là, on calamion. Martin le fumio. Voyons encore. Kenya la, elia fu. Elia fouilla, oh, ma après. Yesu après. Ebe hiya ma tele fu mi a over hiya ma le fu Yesu. Eke mi se mi agba do mi o ti ta. Da fi. Mi le wo keke ama mu. Yesu ya me le wo keke ama mu. Yes, yes. Mati O ma ayo wa bo mo de kom. Mi le wo me lo nu a. Ke mo to mo lo nu a. Eta e wo lo mi me nya. E won kwa. Ba bo la kom se wa ji o. Ba abo sango e Yesu Kristo agba wo na de kom se ji. Alléluia. Amen. Il y a un. Ah, depuis qu'on fait. On va voir qu'on va voir là. On va voir là. Ah, c'était là pour nous. On m'a télé que nous. Après nous on t'entend. Qui y a mais? Hein? Qui y a mais là les filles sur là. On m'a télé filles là. Elle avait mis les filles là. Alléluia. Voici maintenant Yesu là. Qui y a mais? Elle a le fouillé couteau. Vraiment le fouillé sur yo. La be Yesu me ne qui y a mais. Elle va là tout. Banye komi contre qui y a mais ya. Ne n'y a qui y a mais du droit. Alors n'y ko le qui y a mais quoi? Ah bon, elle va présenter. Quel est tout le monde de l'état de dans les temps? Amour le bien bleu. Le bleu. Il y a un mec qui fait dit va bon. Un mec qui fait dit va bon ça rien pour l'autre. Allez bien de nous. Les cadets on bon bon parents. Les mains on le dokoa et ça va tout comme non pour le bon commun. Allez bien de le fiolo. Un nyanya que le dokoa allez de bebna no ko da sia mo lo e di sia bo sa mo bada e bada Yesu ne ba kan ma black po ne black ma kom se ne yajo ko bo black anti le du fio no black ni ko ma kom se yajo ko le nyanya gboma e ba na to kom no tutu le gbogbo me alors ko atu ko ta no ko la dans nos caca comme signal quoi boulot bon à mettre dans le quand me touche lo c'est bien lo à mettre dans le nyolo et dans le nyolo quand me kebe touche et nous que nous ya touche quoi et ben le prendre le touche comme oh ah là là
Alléluia. Abosam senu. Efondi. Ame fondi gbọgbọnfọ ya ame fondi ntọtọ. Mẹtibẹrẹ afọ. Mẹtibẹrẹ afọ la. Abosam balẹ la wọn ti o la. Nfolo la wọn ti o. Nyawo ti gbọgbọnfọ ya bọ nyati. Gbọgbọnfọ ya nyawo ti kò eforo. Nyawo ti kò le ti bi ade ne ba gbẹda. Nyawo ti de kakpo bi ade ne ba gbẹda. Ne nyanyɔ le dogo ke la nɔ luvɔ la kɔ de la trɔ dzimia ela va présent pata tasi ɖeka ɖe la kele gbɛlɛ ɖolo alo na ti akɔmɛ anyɔ ne kɔ nyawo kɔ gbogbo na gbea o lo keke o sam ne popo na wɔn yesu ma te va la popo na wɔn blewu ne nyanyɔ ya kpa yesu tora efi ye nyanyɔ lo tɔmɔ kɔnya ntɔ ye popo no. Alléluia. Ne nya ke nya te preni kekele ba Yesu to la ba gbon le zame be finye nye nto ye popo no va abosam la ba be hey ma wu nye mi de ko. Alléluia. Amen. E bo le fuye Yesu va nyawo mnya le fu nyawo yo Kenye nyela eliafu Eliafu ya ela bena nyela medida sele yanti bena efe do vondi le Seigneur odi da se kure gbogbofo kenya bo samuare Yesu Kristo di da se kure ti gbogbofo fo ni beni o to di da se kure ti gbo ma to no be nyamu na sika cha yo sika go ta mama ila ke ba dubu kekele ma di da se kure ke gbogbofo ti ba bo samba na ba site ko bi ba no le bo songo bo sanwa mbara yi opa enu hospital Nyawo yi boite que le afuatale